ni debaras abasa usatsi unika ledala abade namna yurumia ledala wa ile bufundi ili njo utimizi yabo ni je parti ya bili ye parti ya bili na hivi amjoka huja eko wana kwa tuhishilia ngwanzo wana huwa hishilia amjoka huja ekanga na problemu ya heze damu regle mwanamsho aho mzaza jangu do tabia ze regle ngazimhoza wakazuja normal ni unike ile amjoka huja hiyo yekanga mundu natsahe haja mahala bofundi bezo ya ndongo haja mahala mundu natsahe bofundi yamjo kusoma ayanda zibi yeni fanye izo munjo bansandisa ngamwandiso ya udebarase zembiranzi akamruka mnonoranzi ingemruha afanya za saten ngamuhelezo ya solution ya udebarase ze husula ni masairi rapide haraka ngenije ze haje namna ujokenda wazitahe yeu ikangondo waitahe aho kazi nongo za upiangizo na blocage ngwanzo udeblock eyo je tena yoranja jayo shana mwandiso yinu ya udebarase zembiranzi nije ya udeblock nije ya utowefa zane ze harara nije ya hizo abunga mjo etape haizo ya baba sasari juwaze aya bufundi utirepete tena sare registre ze aya ya tuishia ngujo rilite na buli aya yenga mzisomoje bufundi ze aya hizo ngoji traite deux catégories ou deux qualités ngawena ndongo mbili. Première chose ngozi somo normal urengo mhono main droite ukazebwe fuda juu jao udo soma wernitsana wevuzia ano mimi inunde main droite shara nziti fanya selfie e video tikausa yabo wengono kainunde mengosh we usona hino main droite. Okay, ka foto tirengeke lino tsitoa yabo ye main droite ngejuha gauche sheke video tikausa ngam filme hula ye droite ngejuha droite ye gauche ilimrele wendo vavo mitsi wambio ka inu de main droite yangu mimi mbona titiaye montre inu de main droite imana mianza ntiye montre main droite utofike ni main gauche no nti gauche inde gauche inde main gauche inde main droite bewewe usiona mauri inu de main gauche shamimi ye main droite ndio niko tiesa ni montre yangu ndio paroti mhono mshi main gauche zabarindi ni au kama mtume sallallahu kana ani armu hadithi eleza utukufu wa huwa ndo wajoka ahlul yamin ya main droite wajoka njambe wana bade main droite wandu mhono mme Mwenyezi Mungu anaweza sahabul yamin da wala wandu boko wafanya njema zinji wajoka mbele wake kote droite hizo harimwezi yozeleza kullu ni'matin yastahiqu liyadi lumna haina neema njema yastahiki ya main droite haina rongo njema mtozi nikao ye mhono mme bufunga wena mbere ya satsa inu shatiti ya nzima hunu titana monto ngenzima titahunu yabweze njema titahunu droite alafu ya jijoja apre ngenti yego zabarindini au kamrutso dunge rythme ilimungu ujaile uke wandu wa droite atenswa kiyama unikiwe livre hemen droite rambilwa rile hemen droite utile hemen gauche mtumeleza utile hemen gauche au kaime ngoja emengoshi yosurumia ho mshanani ho toilette andezina ndongo tazina ikango hosomdu si hosa hemen gauche shandrongo nyitukufu de main droite usila main droite ikango swali yatahiyatu yewe utowashandashi main droite kena ukirurenge shasha mengoshi ngoswali utowashando la ilaha illallah kena ukiri mengoshi no mengoshi inusewenda mshanani na nditowa cha ikanga ulo mengoshi to joy side be ukaze hanya juu kena ukiri wado jusomo mukawusaidie ja ule sutufe njao be ujahana juu de main droite hizo haina ndongo jema mruto shwazise main droite wanasho hatu haina bangili haina mbere njema haina mbere njema mruto te main droite yemengosh mruti ya ila ya boko ila tsinde meilleur utujorenga yosawa yote sawa shansar mwete mwiyo ngarendele hizo ikanga wena masala ni huti ya tiji bangili hunu basi mrirenga njema huite main droite ngawena mnambere mwema mrute main droite uti kama do wazungu uka goshi atenswa kema wake harmwa yewani kwezi yo hemengoshi utirenge yewa wazungu hata yembere wakuti ya mrakangu lolo uhumti ya mengoshi de mengoshi ukauti roto ula he mhono mshi wazungu ula he mengoshi ula mhono mshi wa rumye mihono mili ja walihun ukauti ndongo za kimungu hizo wewe islamu ndrat nesu ina ndongo je mtu zitayo ila ensina utemengoshi utie babi tujorisa ujotie mbere yako utiana zindo mwana mshi saba shaize njema de ndrat
kullu ni'matin, haina neema mwanadamu yanikiwayo tastahiqu al-yadi al-yumna, istahiki yemendrot. Fundi na revezereza taizo abasanga mina zila aya wanambia ilinji trete nitowezi la husuda bofundi yekanga mwanzo nifanyilie mwana au nifanyile mrumshe yamjokeleza mlatafiju ngamwelezo namna wewe uje ujifanyia apres nsorenga une minute niweleze ekango fanyio mrwaji uone mwana bofu mwanzo nifanyile mwana ashende husuda ni mdegash bofu awe mrumshe mwanzo nifanyile au mrumme yokire mrumshe afanyile mrumme dua yokire tokire mtumshe afanyile mtumme hayo dua yokire afanyile mbaba hedu mwanamshi wewe ujafanyile mbaba hedu ujafanyile mwanamme hedu yokire huswaliza kana uju katojo ya mswaliza kana ujua ya swaliza mwanamshe kana ujua swaliza mwanamme ketokire bedua mjombaho kange mwaje kwa tumsomedua kwa tumushikira kwa tumsomedua memrumaho kwa tumsomedua kwa tata problem fundi na reza taizo yabo risarelewa inamna ritjitretewo ikanda nemjitrete wongo jitrete ngio kalite mbili première chose ze ayana hombia zinu ngozi somo combien fois kaitina fois wele uju soit 3 fois soit 5 fois soit 7 fois soit 9 fois soit 11 wele uju umuhimu na ikawitr kanga msomo Fatiha 3 fois aunga msomo alafu haini aya ujoka usoma ngebido udo jivuzia shangoro ngomuona ukaza bafugaju uridi sana udo jivuza bafugaju ngova yoza ngoza ho normal yawa dizango za hova vale gauni la ho normal kutsubu ko yo dala kutsubweshe fuba inkantu ya hovaya vale shatila ngovuzio bwefubaju urengo muhono ukazo muhono banje deni muhono kazaja onende mengo shamimi zinde mengo shekatika taja ngodo fikira ne mendrat ili nugeleza shamimi nyinde mendrat ikazaja bunja mkazo banja bwefubaju alafu haina verser mazendo ngontsano na hambia hizo ngodo vuzi chaque aya haina verser ngovuzi haina aya ngovuzi sharaha wajani sosoma ngotende utienia bismillah hele zina la Mungu ngamjizunguo au nisijifanyile ashjabu nitowe hainami le kalima ni basi bas bismillah hele zina la Allah nisijifanyile ashjabu au ngamjifanyile yodua nitowe hainamba ndumbi nlondio au eniandio inama la malbina dototenia basi utitokanti direct wani soso mana ukuja tenia la tienia rangu yeni yaje dototenia bismillah ngamjisomeze dua zinu au ze aya zinu nijitowe haina mba hindumbi haina husuda masahiri nlonayo nijidebarase ni masahiri basi utenia wakati wandisi urango mhono mme sawa kwa sautenia urenge mendruati ukazewe fugajuna mendruati ikausa ukaze mendruati ngodo soma haina aya udovuzia ja udopuliza udovuzekeli gon amabwaze ngarabanja udovuzia shefuda bofu yake nguo ngio yinji swafi aweke nguo ngio nenenene ganzo ifanye namna bokao upepo utakuvuzia utushe shefuda ikawo nguo ngio yinji upepo ka unautushe shefuda ngodo jobuwe babija wonda weda wawe chikawata tumra ngodo babishe fubeke lino bitete nguo wanabanda ubebetete wan uvuzie honda upepo ujoko vuzia nganza usante ukautushe shefuda sha ikauve nguo usante ka yuna so usante ka banwa usante ka upepo usubanu sebo sheka usante ka nguo nafa bufundi ngo yinji ntu sante yabongo do jure de jimne ndinja urubuwe babetete kalila uvuzie ujivuzili usijivuzilia vashifubaju vavo uvaye mwana nguo wao kabati problem beka wono upepo ka usuwasuli ndani una nguo nyengi utojo uvumuza mwana babetejao ubwe babetete kalila ujisufule ndani muna urudusome ujivuzie de usizingara jao haizo abo yonde nje haizo kauzingara jao susome kalila ngona bakani ngyo facile okay urongo muhono kaza jao bon abo pegon yakove abo urebe banjao deja ngenje banjao fubaju direct tuna ko pepo aho arme han irebesho irene armu muhono tuna kabinge jure mana ban fanja abo sa usante ngona bona tufanjao upepo wenza wanavuzia amtu sante banuka upepo undeme ba amuna menza shabana rango muhono nakazaja tuna fanja wanango munja tuna navuzia banja memo upepo ureme bana mema ya majanza be ngeremo na banja kaza
desho ireme majanza banbe ngerdi rejiba zila aya nasoma zindeme banja kunifuma juma hizo njema ukazomhono bantu udusoma so hai udusome onlele hai udusome udovuze banja kufuma juu alafu mhono uno banja lejanza ngalusaidia upepo tsenzasho upepo baki bana wala ukasoma hizo haini verse ngebidio udosoma wejivuzilia urango mhono ukaza banja yende ya mwando yende namna ya mwando ujoka ufanya ye kalite ya bili tena njoka ufanya yaboni choisisse niketse uchoisisse ngofanya zo mbili pas chose de choisisse inungo fanyo traitement udo ujitrete yaboni fanye kado nzima inunga nzo haini semaine ufanya une fois ikakuna ushinda chaque mois ufanya une fois chaque mois yo de namna yinu yo hamba traitement vite fait ngojitrete harimwe semaine kamili shereka huro habala hu parsamra ure mehusuda za satse na kutujo masahiria satse na kutujo hizo haila semaine nganzo ufanye même une fois par semaine ujitrete yamba ni vidange le gari lao haini wakati ulibera wende ulifanya vidange le gari le gari mi ulibera haina mwete ntilifanya la vidange ni to wezila ndrekeza baide namna ba huzungoni ngabido ujifanye le vidange ya ujitolaze husuda ni masahiri ni matsumai ya huwa nadam yamba vidange ngoji vidange ngoji vidange ujitowezemi ule wadisi inuti mara nzima inu chaque semaine une fois chaque semaine sinon chaque fois par un mois okay nu vidange ya ujivide okay normal ni wakati yabo ya mwando ndiyo sasa tumwambia ni ze aya msamra registre ala forongo mhono ukazeba nja udosoma masalan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim uvuzi kuna utosome fatiha pia nge uvuzi no kutojua soma suratul fatiha ta wa maliza wavuzia lono chaque verse haina aya ngosoma ayatul kursi ya bongo isomo pia uvuzi okatul kursi ya nzimba ayatul kursi yo aya moja tu vavo utoisoma uimalize uvuzi aya ze aya zila hula suratul mu'minuna ila ngosomwe aya lekifu timiz uvuzi afahsibtum annama khalaqnakum abathannakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa al-karim huwa timizi asfars ujivuzi wendele aya fata'ala al-malikul la ilaha illa huwa ngosomwe aya uvuzi après wendele aya ekanda hula mathalan ze deux versets ziliyo harimwa ila suratul qalam ngosomwe verse amand uvuzi usomea bili ujivuzi abo msamwelewa sheke verse yo nzima abongo tuisoma tawitimizi ujivuzi inde namna amand ujoka ufanya ye kalite ya bili tena ujoka urudi tena uifanye kalite ya bili ndeze aya ndizo wizo ikausa ufanya hiyo ngodo jo ufanya une fois quoi problème usojo uzi some trois fois c'est toi qui sais wende ujuo selo yako wakati waka uno ngodo shinda ndongo nsano izo uzisome 3 fois au kutina wakati ngofano une fois au ngawe na wakati ufanye 7 fois wende ujuo 7 fois wende ujuo mbago ufanye alafu ikausa utimizia ngojo rudi tena urenge ndini ngorengo mdumu wa maji vera ya maji au kopwa la maji yawa kopwa la maji reka mdumu mbole reka vera ya sion aweka usha vera ya shabuyo mbole reka kopwa wale uju vera au mdumu wa maji ngorengo uzingareja mdumu wa maji usudo soma zinu wizo na hambia wevuzia harima ula mdumu ula hau harima le kopwa lile de namna ile nambia wiyo ngotorudute nia ngamsomo ze aya zinu nitowe haina bahindumbi niloniyo husuda masahiri pia utenia wandisoso wandise a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin uvuzi arrahmanir rahim uvuzi maliki yawmiddin uvuzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in uvuzi ihdinas siratal mustaqim udovuzi harimwe udofanya mango tumnamara kutsuta mare bala shausifanya mauri usitamuna yekamanje mnamare yo mare yaho yo titole mare yaho bofekati vuzia mauri ni sivuzia bale be ekati shindwa ni mare ange bale nsofana jeshi si j'ai oublié d'accord c'est problème yo de mare yaho mkan baraka ni problème ayeke mrumende akaunifanyia hadwanza vuzia bale mare ya mshindi ya zubu de mare ya mrumma yo sos yo tisos yo sos yo sos poata yo sos poata ayi tu jaga
Habe mtu mchena kuhojiwa bala kunifanyilia dua fundi akunsome na takushinda arengea kunsome ayazili be bakula wa maretu ya mshindi vale maretu ya njarma vale be degoulas achète degoulas yoso supporta c'est ta femme c'est ta chérie là c'est ton bébé c'est ton bébé awode chérie wa yoso supporta alhamdulillah mélange rio yoso supporta wenza unadisa mananga bantu bathola dingo na bofu sikopika mkate wanzi hale dzina la Mungu yenifanye la bayonde khair utokofanya ami muhara namushi utojona ndongo nje mazihe ya kutsula mrula re bismillah babo herija shilondo dingo nusale swala bofu na kufanya mkate ja ubetsono dzina mauri dzina la Allah lilawari mu mkate au fundi na kufanya studano kopia betsono ntungo mauri ya dini lawa voika wono keliyo mrula bismillah huli bayo khair mrango uli udede unowana bedzina la Mungu lanziwa badiyo khair ranga ule mkate baraka yende khair kwa kopia mkate vale wono mauri la wadzina la Mungu ari mu mkate au jawo ila watu tubeza huli yotsimba ka uteficho bayo khair vo ntungo nzuzuru zala wava vo na dzina la Allah tubeza urenge bamkate la huli bayila khair yo baraka narenza aizo na ribeza renza tu watukufu wa khairi wa imani ya bor sarelewa e parti numero 1 abasanga sarme parti numero 2 yani ngorengo maji tsamba maji lo maji usome udovuzi arme maji uvuzie ekausa utimizi ye maji yala ngaona roli mbili basi maji yala ngayona roli mbili ye maji yala ngoyano 3 fois usikula urudi tena urenge matie umelange na maji uhowe uyele yabor sartimizi lesu alaylo musamwele imagine ngorengo une 3 fois par jour ntsojwa ni mélange utsojwa mélange na maji ya satsen utsojwa urenge matie ya majila umelange na maji ma bouteille une par 3 fois bas ngorojwa une même 10 fois quoi problème et kanga yo ngorojwa ntsudo hunwa maudu no sha utsojwa yali chevale meso une be important usukula uyane 3 fois ufanye dalau au etina ujanye 3 fois ça va une fois ngojojwa kama tumushikili shenjema unwebo tasi awe kabala uyifanye dwa masiku unwebo masiku bana yenso abili unwebo tasi mbabi bomtsana una yani unweze kotezo nda emajao ibidi uyanwe masiku na mtsana na tasi zabarindi urengeze khairi za mtsana ngo hifadhine sharisha mtsana urengeneze khairi za masiku ngo hifadhine sharisha masiku urengeneze khairi za botasi ya hifadhine sharisha botasi haukanga bombendu za bwawo yani deze khairi za uku vwa khairi za mtsana vwa khairi za subuhi shirima tujoshanga hapa nungabo ze baraka za masiku ngabo ze baraka za mtsana tufikiri kabo zo saba la yote saba vwa khairi za uku vwa khairi za mtsana vwa khairi za subuhi haina wakati ngona ze khairi za hazo haina wakati ngona ze danje za hazo ngabo mazetwani wa masiku kaza hao ngabo mazetwani wa mtsana ngabo wa mandoko ngabo mazetwani wa wewe na mazetwani wa giza ngabo mazetwani boko woko awono va mazetwani wa uko awono shawufanya hazari mwale giza haizo va mazetwani wa mtsana va mazetwani wa uku haina mpungene hazia yabo yenjema uirumie 3 fois be utojwa u dépenser urumie mara nyingi bati problem be important maji yao ufanye utojwa urenge matie umelange na arma bouteille maji yao unwe 3 fois yani utojwa unwe asubuhi vale mara moja vale après mtsana utojwa unwe après uku ikado ile fanya uku unwe mwana mpavi vale uku vale ulishe arma congelateur vale au manavani siku ya vile unwevo tasi urudi tena unwevo mtsana hapo sarelewa eze habari sa utrete ze habari hizo ye parti ya vile ya maji ya mdumula au ye veraila ule kopwala ye nusu ya maji umelange na manji ya sati na bouteille unwe usukula unenzo vile unobomasi ode ujua udo hunwa ya hise ye mati ya maji yala ngondo wa melange na maji harimwa sio au harimwa kuveti uhowe yokatina bezo ya sabuni yokatina bezo ya sabuni savon yonde kango yelo utoweze nkudi zao bofika kama nzo niele tena mtoweze nkudi ni profit yabongo jotende uyele utoweze nkudi rango uto profiter avant magiale akote uhowe normal ubulie robine yao ila utijinjini uhowe normal ucheze sabuni zao savoneti zao utoweze nkudi pia alafu iyo ne ya mwisu iyo ka hujihonele ya mruka bangua
iwa yimruka bangu ha serviette yakuna bangu ha serviette yongo jikoleleyo yabako zungoni yakedalao yatoweze husuda yatowe masahir yahume hozungoni hao imaji urengemba serviette yahujibize aurengemba ngubize shauti yabangu yarensi yahume hozungoni hao